ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुष्कस्कन्धः अध षड्विंशतितमोऽध्यायः। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगं द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरश्म्येकदमनम् एकनीडं द्विकूबरम् पञ्चप्रहरणं सप्त वरूधं पञ्चविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षये धुषिः एकादश चमूनाथः पञ्चप्रस्थं मगाध्वनं चचार मृगयां तत्र दृप्त आतेषु कार्मुकः विहाय जायामददर्हां मृगव्यसनलालसः असूरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः न्यहनन्निनिषेधैर्भान् ऐर्वनेषु वनगोचरान् तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो ह्यन्यादिति नियम्यते य एवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीद मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न लप्यते अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यदः तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैशिलीमुखैः विप्लवोद्भुतिदुःखानां दुःसहः करुणात्मनां शशान् वराहान् महिषान् गवयान् रुरुशल्यकान् मेध्यानन्याश्च विविधान् विनिघ्नन् श्रममध्यगात् तदक्षुत्रिट्परिश्रान्तो निर्वृतो गृहमेवीवान् कृतस्नानोचिताहारः संविवेशगदक्लमः आत्मानम् अर्हयाश्चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः साद्वलं कृत सर्वाङ्गो महिष्यामाददे मनः तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः न वृत्यष्टवरारोहां गृहीणां गृहमेधिनीम् अन्तःपुरस्त्रियो पृच्छन् द्विमनो इव वेदिशत् अपि वः कुशलं राम सेश्वरीणां यथा पुरा न तथैर्हर्हि रोचन्दे गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गेरद इव प्राज्ञः को नामासीददीनवत् क्व वर्तते सा ललना मञ्जन्तं व्यसनार्णवे या मामुदरते प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे रामा ऊचुः नरनादन जानीमस्त्वत्प्रिया यद्ववस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुघ्न नारद उवाच पुरञ्जनस्वमिहिषीं निरीक्षावधुदां भुवि तत्सङ्गोन्मदिनज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयताम् प्रेयस्या स्नेहसंरम्भ लिङ्गमात्मनि नाभ्यगात् अनुनिन्येत शनकैः वीरोऽनुनगयो विदः स्पर्शश पादयुगळमा हच्चोङ्गळङ्गळाम् पुनरञ्जन उवाच नूनं त्वत्कृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराशुभे कृदागसात्मसात् कृत्वा शिक्षादण्डं सयुज्ञदय परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुनार्पितः बालो न वेद तत्त्वन्वि बन्धुकृत्यममर्शनः सा त्वं मुखं सुदधि शुभ्रनुरागभार व्रीडा विलम्ब विलसद्दसितावलोकं नीलाळकाळिभिरुपस्कृतमुन्नसं नः स्वाना प्रदर्शय मनस्विनि वाक्वाक्यं तस्मिन् देदममहं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकिल्बिषस्त्वम् पश्येन भीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या अन्यत्र वै मुररिपोरि तत्र रसात्
വക്രം ന ദേവിതിലകം മലിനം വിഹർഷം സംരംഭം ഭീമപമിഷ്ടമപേതരാഗം പശ്യേ സ്തനാവഭിഷുചോപഹത്വാ സുജാതൗ ബിംബാദകം വിഭഗത കുങ്കുമ പങ്കരാഗം തന്മേ പ്രസീദ സുഹൃത കൃത കിൽബിഷസ്യ സ്വൈരം ഗതസ്യ മൃഗയാം വ്യവനാതുരസ്യ കാദേവരം വശഗതം കുസുമാസ്ത്രവേഗ പൗഷ്ണമുഷതി ന ഭജേത കൃത്യേ. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ചതുർത്ഥസ്കന്ധേ പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനേ षड्विंशतितमोऽध्यायः. सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते.